dengan kearifannya. Jennifer Gu diinjak-injak badannya oleh si Najali, bro. Aduh, ayo tolong. Aduh, aku tolong. Woi, tolong, woi. Woi, tolong. Aduh, sakit. Aku bangun ya. Dapat. Jangan, weh. So taking this all the way. I'm on my way. Yeay, kan udah selesai. Belum selesai. Ada nyamuk. Wah, kayak nabrak, guys.